Alors, l'équipe. Je pense que les gens savent de qui je vais parler là tout de suite. Parce que juste après les Sarat Al-Hkaya, il y a une personne en question qui a une story. Hein, où la story m'était destinée parce que là, du coup, elle peut plus mentir et elle peut plus تروح هكا باش تبين بلي هي طفله بزاف عايله وبزاف بزاف تحب الناس mon métier là. Bref. Donc cette personne a dit la vérité finit toujours par éclater, alhamdoulilah, et tu as beau porter du Hermès, Prada, etc. Quand une personne est sale et mauvaise, ben, alors déjà je pense que voilà quoi. Mais tu as l'habitude d'être conne, donc ça c'est pas nouveau pour toi. T'es conne encore une fois, comme quoi je pense qu'ils aiment tarber un petit peu plus ton cerveau qu'autre chose, mais tu le sais déjà. En ce qui concerne la saleté et les marques, tu t'y connais bien parce que tu sais comment tu achètes tes marques. Ça a été coupé, désolé. Tu sais comment toi tu achètes tes marques وكيفاش تقدري تلبسي واش تقدري تلبسي على بالنا كيفاش كيما انت طيحي لتي بيبي بلي زعما انت خدامه بصح ما على بالهمش واش من خدمه اسكو الخدمه اللي توريها لهم في لي ريزو سوسيو ولا اللي ما توريها لهمش après minuit. Donc tu m'as piqué plusieurs fois de manière directe, de manière indirecte. Je t'ai jamais répondu en fait parce que tu n'existes pas dans ma vie. Je trouve que c'était une grosse erreur à que قيمتك واللي قيموك بزاف عباد parce que c'est pas comme si tu t'étais embrouillé qu'avec moi, hein. C'est-à-dire que tu n'as absolument aucune amie. J'ai envie de te dire Eva, Zaza, Yasmine حوستيها من دارك, Jazia, Jojo. Je pense que tu as autant d'ex-petits copains que d'ex-amis. Tellement tu n'es pas une personne, tu es fausse en fait. C'est-à-dire que si vraiment Nes Yarafo qui te choque, parce que tu montres une image. En fait, si tu jouais aussi bien la comédie, les réseaux, que la télé, quand il faut Hollywood. Mais jusque-là, je voulais pas te répondre. Même si tu te l'as avec les événements, tu behdi, la raïha on dirait que je suis ton ex. Tu m'as tellement, c'était ridicule. Qu'il naisse et tout. Sauf que les gens savent pas tout ce que tu as fait. Parce que les gens pensent que tu es. Parce que les gens ne savent pas que tu as voulu sortir avec mon ex. Ils savent pas ça. Non, parce que ça m'intéresse avec les principes. Les gens ne savent pas tout ce que tu as dit sur moi. Les gens ne savent pas les pages اللي كنتي تهضري معاهم انا كي صرات لي لا بوليميك. Les gens ne savent pas كيفاش حميتي البندير, كيفاش طلعتي عباد, كيفاش سيتي ميم تنوضي عباد باش يهضروا عليا. Tout ça les gens ne le savent pas parce que دائما نطيح لهم انا العشره. اه وي نسيت ثاني اليزي. الناس كانوا يعرفوا الحكايه تاع اليزي. Mais bon, après انا ما نلومكش باسكو كاع لي سوبستانس اللي تاخديهم والعفايس اللي طلعوا بهم لا لون وكاع خلوك شويه ديجا كو لا باس كانت مفوتيه بصح زدتي بهذوك زدتي طرتي. دونك ان كونساي نعطيهولك. تي على بالك واش الناس عندهم عليك ديجا برك زازا قريب تغاشيتي. بلا ما ندخل ايفا, بلا ما ندخل انا اللي كنت نحامي عليك باش الناس ما يحطوش واش على بالك كانوا قادرين يحطوا. انا وقفت معاك جوسكا لا ديرنيير مينوت. ميم كي الناس كانوا يهضروا فيك انا كنت نوقف معاك, كنت نقول لهم نو. وشحال من واحد يجوز في هاد اللايف, في هاد لا ستوري على بالو كي بروبوزيتك في بوبارطو, كي بروبوزيتك في يما, كي بروبوزيتك في ميديا الجيريا, كي بروبوزيتك في بزاف عفايس باسكو جو فولي فريمون صح انايا صح. Je te voyais, je suis comme ma petite sœur, je voulais te protéger, que nous مسكينه ما تعرفش parce que la غالب moi quand je connais les parents العشرة c'est important. ما نقدرش نطلق aussi rapidement. بصح non, رحتي بزاف بعيد. Donc je t'explique.